श्री यल्लम्मा देवी ट्रस्ट सोलापूरच्या वतीनं श्री यल्लम्मा देवी प्राण प्रतिष्ठापना व श्री यल्लम्मा देवी व श्री जमदग्नी ऋषी विवाह सोहळा या शुभ प्रसंगी मंदिरात भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। सदर शिबिर दिनांक 8 जून 2025 आणि 10 जून 2025 रविवार आणि मंगळवार ठेवण्यात आले आहे। हे शिबिर सकाळी 9 ते दुपारी 5 पर्यंत असणार आहे। 18 वर्षे पूर्ण व वजन 45 किलो असणाऱ्यांनी या रक्तदानात सहभाग होऊ शकतात। आपल्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण म्हणजे हिमोग्लोबिनचे प्रमाण तपासूनच रक्त घेतले जाणार आहे। रक्ताचे प्रमाण 12.5 असायला पाहिजे। आपले रक्तगट तपासले जाणार। रक्तदानानंतर आपल्याला प्रमाणपत्र दिले जाणार। रक्तदान करताना आपल्या आरोग्याबद्दल पूर्ण माहिती देणे असे आवाहन आयोजक श्री सदानंद कोरापाटी यांनी केले आहे। सदर शिबिर साईबाबा चौक बोमड्याल शाळा गणपती मंदिर जवळ यल्लम्मा देवी मंदिर सोलापूर या ठिकाणी आहे। నమస్కారము శ్రీ ఎల్లమ్మ దేవస్థానం 8వ తారీఖు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ఉన్నది అమ్మవారిది రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవస్థానం అందరూ రావాలి। రక్త శిబిర్ ఉన్నది ఎల్లమ్మ పేరు మీద అందరూ సహాయకారం చేయాలి। అందరు భక్తులు రావాలి। ఈ నంతి ఉన్నది।